alfa marotin 1000 kali. Jadi wis mondok ngeten iki ngerti wis diomongin Jumatan wajib kok gak Jumatan. Beda malih kare bocah jowo tadi kok ndak ngaji ra Jumatan. Jumatan iki apa? Malah gak ada. Jumatan iki apa nggo TikTok enek ya? Wah, gak ada. Nah niku ngoten niku kok gak Jumatan. Dosanya cuma 1 kali. Tapi kula sampeyan gak Jumatan sengaja meninggalkan alfa marotin 1000 kali lipat dibanding wong sing gak paham. Gak ngeten bareng terus kudu semakin semangat jamaah kali Jumat. Masailul jamaati utawi iku pira-pira masalah jamaah. Hal yujadu ana ta den temu apa kaulun pendapat minal ulama'i saking ulama, apakah ditemukan pendapat ulama? Pendapatnya apa? Innal masbuko sak temene makmum masbuk lam yudrik kang ora nemu sapa masbuk. Kok lam yudrik? Kok enggak yudriku? Niki sebabnya apa? Mun? Nah, sing ngertos makmun. Mungkin sampeyan niki napa niki bacaane? Makmun niku paham. Coba makmun niku apa makmun iki? Iya, Allah. Niki karena fi'il mudhari sok akhir kemasukan lam jazim, amil jazim. Akhirnya fi'il mudhari yang sok akhir tandanya sukun, amilnya napa i'rabnya jazim sebab masukkan lam jazim. Ar-ruku'a ruku tuh sabu mongko den bilang-bilang lahu kedue masbuk apa ar-rakatu rakaat. Orang masbuk yang tidak menemukan ruku apakah terbilang mendapat 1 rakaat ketika berjamaah bersamaan dengan imam? Niki jawaban. Jawab, na'am, ya bener yujadu. Wa utawi qaul iku qaulu Zafaro pendapatnya Syekh Zafar. Ada pendapat yang memberi pendapat Syekh Zafar. Liyana krono satune Zafar iku kala dawuh sapa Zafar tuh sabu den itung lagu kedue masbuk apa ar-rakatu rakaat in adraka lamun nemu sapa masbuk al-imama ing imam fil iktidali ing dalam iktidal. Jadi seorang masbuk yang tidak menemukan rukuknya, paham ya? Ketika jamaah sampean ada imam, kita makmum masbuk berdiri menemukan kalau imamnya niku sudah tidak rukuk alias iktidal, sudah berdiri rukuk iktidal, padahal 3 gerakan 3 rukun. Ini sudah sekolah mulai iktidal niki apa boleh termasuk dapat 1 rakaat? Menurut pendapatnya Syekh Zafar kita tetap mendapat 1 rakaat. Kama kaya keterangan Qala kang dawuh sapa An-Nawawi Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzabi kang dadi syarahe kitab Muhadzab al-juz'a ing dalam juz ar-rabi'ah kang kaping 4. Sot iku artine sahifah. Sahifah niku halaman. Sahifatan mi'ataini wa sittin wa niki sadisa asyara. Zakarna waslu terus apa kita dalam yudrik dalam nalikane durung nemu sapa al-masbuku masbuk ar-ruku' ayang rukuk latuh sabu moko ora den itung lahu kedue masbuk apa ar-rakatu rakaat indana ing dalam mungguwe kita. Kalau Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' caranya kita
kitab Muhadzab niku Imam Nawawi tidak mengatakan mendapat 1 rakaat kalau tidak menemukan rukuknya imam. Kalau Imam Ja'far niku menemukan iktidalnya imam tetap mendapat 1 rakaat. Tapi kebanyakan jumhur ulama tidak dapat rakaat. Wabihi lan kelawan latuh sabu. Niki dikuatkan pendapatnya Imam Nawawi, dikuatkan. Yang lainnya, qala dawuh sapa jumhur ulama akeh-akeh ulama, kebanyakan ulama, bahwa rukuk yang tidak ditemukan sama masbuk, maksudnya imamnya sudah i'tidal, maka jamaahnya kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Alias ketika kita sholat maghrib contohnya nggih, guru-guru niku wau bukane kakean, mulai di rukuk merutuk, rodok ngenteni 1 rakaat. Akhirnya nopo imamnya mau surat cudek, rumangsane mau yasin, tiba-tiba namung surat Yasin, Allahu Akbar. Ya rukuk urung nutut ade sik dadak guyon ngentek jajan bar mari kamu ningali pun i'tidal. Nah, kalau sudah i'tidal niku kita harus nambah 1 rakaat alias tidak mendapat rakaatnya. Wa qala lan dawuh sapa Ja'far Ja'far tuh sabu dan bilang-bilang apa rakaat in adrakahu lamun nemu sapa masbuk ing imam fil i'tidali ing dalam i'tidal. Kalau Imam Ja'far tetap mendapat 1 rakaat ketika imamnya i'tidal. Ini soal jawaban. Nomor kali akhani lausaha lamun lali sapa al imam rakaat sholati ing rakaat salat atas sholat sehingga sholat sopo imam rakaatan ing rakaat khomisatan kang kaping 5. Kalau ada imam lupa melaksanakan sholat sampai rakaatnya lebih dari 4 sampai 5 rakaat, fatuh sabu mongko apa toh den itu apa rakaatul masbuki rakaatil masbuk. Idza adraka ing dalem nalikane nemu sapa masbuk al imama ing imam fi ruku'i rakaatin ing dalem ruku'i rakaat khomisatin kang 5 enten makmum masbuk datang paling belakangan. Ternyata imamnya niki wau salatnya lupa sampai 5 rakaat. Masbuknya menemukan rukuknya si imam ketika rakaat yang paling belakang nomor 5. Apakah termasuk mendapat 1 rakaat masbuk tersebut? Nah, ini jawabannya. Jawab latuh sabu ora den itu. Latuh sabu ora den itu apa aromatu rakaat lahu kedue masbuk. Oh, yang seperti itu tidak terhitung 1 rakaat kalau makmum masbuknya ngerti. Wakil lan den ucapake apa tuh sabu den hitung apa rakaat. Kalau pendapat yang lain niku terhitung karena dia tidak melakukan kesalahan. Dia menemukan bahwa imamnya masih dalam keadaan sholat ketika sudah rukuk paling akhir. Kama kaya keterangan pola kang ngendika sapa Nawawi Imam Nawawi fil Majmu'i dalam kitab Majmu'. Coba kira cepat. Oke. Syarhil Muhadzabi. Sampai tingali sing nomor 1 niki pun dibacakan. Yang nomor 2 tinggal dilewati bisa lorok. Oh, dadi nomor 1 ya nek. Terus wali ditemel boten. Diambil ya. Ya tadi gitu mantuk diwarni dengan jenenge yang supaya sanggone butuh double. Lah, model
setahun kok saged pripun santri ya. Saril muhadzabi kang dadi sarai kitab muhadzab. Sami dalam niku fil majmu'i terbil majmu' saril muhadzabi kang dadi sarai kitab muhadzab al-juz'ain dalam juz ar-rabi'ah kang kaping 4. Sohifah mi'ataini, sohifah halaman 200 terus wasamin wa khamsina lan 50 dan 258. Idza adraka indal nalikane nemu sapa masbuku makmum masbuk al imama ing imam fi ruku'i qamisatin ing dalem ruku'i kang kaping 5 koma mongko ngadeg sapa imam ilaiha niki maring khomisatin sayan alikang lali al-madhabu utai pendapat atau madhabe iku ana satamene niki tuhsabu iku la yusabu niki iku ana satamene khomisatin ngoten iku la tuhsabu raden hitung apa khomisatin lahu kaduwe masbuk wakilan dan ucapake apa tuhsabu dan hitung apa khomisatin. Ada dua pendapat. Kalau yang idza adrakal masbuk al imam, ketika seorang masbuk menemukan imam di rukuknya yang nomor 5 koma ilaiha saniya, terus dia berdiri, imamnya berdiri karena lupa. Pendapatnya gimana? Apakah masuk ke rakaatnya? Tidak masuk. Tapi ada yang mengatakan tuhsabu terhitung atau masuk. Nomor 3, asali 1. Hal yajibu apa to wajib li imami masjidin kedua imam masjid apa ayuraya yen to ngrekso sapa imam khilafa aimatil madhahibi ing perbedaane pira-pira imami madhab fi arkani sholati ing dalam pira-pira rukuni sholat. Apakah wajib bagi seorang imam yang melaksanakan jamaah di masjid niku menjaga konsistensi madhab-madhab yang ada? Contohnya imamnya biasa ngimami dalam madhab Imam Syafi'i, apakah niku harus dipertahankan ataupun aku ngerti 4 madhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Untuk hari ini saya buat Imam Hanafi. Untuk besok mengenai itu bagaimana hukumnya di dalam masalah rukun-rukunnya sholat. Yajibu wajib alaihi ngatasi imam ri'ayatul khilafi ngerekso perbedaan kama kaya keterangan fi i'anati thalibina ing dalam kitab i'anatul thalibin al-juz'a idal juz'a tsaniyah kang kaping pindho iki Shahifah 41 sampai 42, maksudnya halamannya. Wajib bagi seorang imam untuk menjaga perbedaan. Maksudnya apa? Kalau sudah biasa menjadi imamnya imam pakai madhab Imam Syafi'i, maka jangan dirubah konsistensinya. Kudu panggah masane jamaah. Wa fil Bujairami niki kitab lan iku ing dalam kitab Bujairami ma utawi keterangan nasuhu kang utawi pertelane ma iku suila den takoni sapa Asyihabur Romli Syekh Syihabuddin Ar-Romli niki sok sampeyan ngertos pokok berjurnya Imriti Alfiyah ngertos iki gampil. An imami masjidin saking masalah imam masjid yusoli kang salat sapa imam bi umumin nasi kelawan umumi menungso ngimami menungso
ngimami jamaah biangkana kelawan yen to ono sapa imam iku ratiban kang ajeg setiap hari mengimami menggunakan madhabnya Imam Hanafi. Hal yajibu apa wajib alaihi ngatasi imam apa ayuraya yen to ngreksa sapa imam al khilafa ing perbedaan aula utawa ora wajib. Apakah boleh merubah madhab sesuai keinginannya padahal setiap harinya dia menggunakan madhab Imam Hanafi? Aula ataupun tidak wajib. Wayak tasiru lan nyendek sapa imam ala madhabihi ing atase madhabi imam ataupun hanya menggunakan satu madhab yang setiap hari digunakan. Baca pemongko jawab sapa niku Asyihabur Romli bianau lawan satu menit kelawan niku singkatane mimto sak temene pun hafal kelakuan niku titik telu. Jadi nama mimto kalau seret titik telu berpoin atau iku wajib alaihi ngatasi imam apa riayatul khilafi jogo perbedaan. Jadi wajib menjaga perbedaan jangan sampai dilaksanakan karena nomor kasihan makmumnya. Karena setiap madhab niku mempunyai rukun bahkan yang membatalkan sholat. Jadi umpami contohnya awake barengi ngalim 4 madhab sekali ibadah mulai wudu sampai sholate batale niku satu imam dilaksanakan. Tidak boleh wudune Imam Syafi'i, sholate Imam Hanafi. Imam Syafi'i sholat tengene gurune Imam Malik. Imam Malik mboten menggunakan kunut, maka beliau Imam Syafi'i